हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो अल्फाज जो कि हमारी इंग्लिश के लिए ज़रूरी हैं। तो फिर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्द अज जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो और हर एक नोटिफिकेशन आपको हासिल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाय किए। तो पहला वर्ड है माई, मेरा, ओवर, हमारा, जैसा कि एज़, पर, एट, देयर, उनका, कौन, हु, किसका, whom, कौन सा, which, क्या, what, क्यों, why। इस तरीके से तो माई, ओवर, एज, एट, देयर, हु, whom, which, what, why। इनके लिए अब उर्दू है मेरा, हमारा, जैसा कि, पर, इनका, कौन, किसका, कौन सा, ये वाली। अचानक, इसकी इंग्लिश है एट वंस, एट वंस, ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट, एट मोस्ट, पहले से, ऑलरेडी, ऑलरेडी, शुरू में, एट फर्स्ट, एट फर्स्ट, के बरक्स, अगेंस्ट, अगेंस्ट, दोबारा, अगेन, अगेन, बाद में, आफ्टर, आफ्टर, भी, ऑल्सो, ऑल्सो, बिसाइड, करीब, बिसाइड, करीब, आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल, आखिरकार, बट, लेकिन, डाउन, नीचे, फ्रॉम, से, फॉर, के लिए, अंदर की जानिब, इनसाइड, इनटू, अंदर, इफ़, अगर, देर से, लेट। तो ये बहुत ही अहम सेंटेंसेस हैं, बहुत अहम जुमले हैं, वर्ड वोकैबुलरी है, तो जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि इसमें वर्ड है इनसाइट, अंदर की जानिब, और जैसे हमको कोई हर चीज़ हरकत करते हुए, हर कोई चीज़ हम अंदर हरकत करते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनटू। जैसे रूम के अंदर, आई गो टू, या आई वर्क इनटू दी रूम, ये किस चीज़ के अंदर, तो इनटू का वर्ड इस्तेमाल होता है। और कोई चीज़ देने के लिए हम गिव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये गिव, देना, ठीक है। इस तरीके से वांट, चाहता, चाहना, गो, जाना, गिव, मुझे, मी, मुझे, लाइक, पसंद करना, व्हेन, जब या कब, कैन, कर सकता, टाइम, वक्त, नहीं, नो, सिर्फ, जस्ट। तो ये हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही आसान वर्ड हैं और आम रूटीन के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें से जैसे ये मोस्ट कॉमन वर्ड जो है वही है वांट, चाहता, चाहना, चाहता, चाहना। इस तरीके से मोस्ट जो ना वर्ड है टाइम, वो इसको हम टाइम पढ़ेंगे, इस राइट प्रोनाउंसिएशन के अंदर इसका टाइम, टाइम। तो टेक, लेना, लेना, टेक, लोग, पीपल, कुछ पीपल पढ़ते हैं, कुछ पीपल, पीपल, साल, ईयर, ईयर, ईयर नहीं पढ़ते उसको, ईयर पढ़ते हैं, ईयर, तुम्हारा, योर, यूर, तुम्हारा, अच्छा, गुड, गुड, अच्छा, कुछ, इसमें सम, कुछ, देखना, सी, सी, दूसरा, अदर, अदर, अब, नाउ, NOW, नाउ, आना, कम, कम है तो उसको हमने जो सी आ गया, जहाँ पर भी सी आएगा उसको हम खे की आवाज़ में पढ़ेंगे, खम बन जाएगा। सोचना, थिंक, थिंक, THINK, थिंक, सोचना। बैक, वापस, वापस, बैक, इस्तेमाल करना, यूज़, यूज़, कैसे, हाउ, हाउ, काम करना, वर्क, वर्क, फर्स्ट, पहला हो गया, फर्स्ट, फास्ट नहीं है ये, फर्स्ट, ठीक, वेल, वेल, ठीक, दुरुस्त, रास्ता, वे, पाथ भी होता है रास्ता और वे भी होता है, वे, WAY, वे, रास्ता। हत्ता के, इवन, इवन, EVEN, इवन, नया, न्यू, नया, न्यू। तो इसमें कुछ वर्ड हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर गलत पढ़ी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ।
یہ ورڈ فرسٹ ہے، فرسٹ پہلا، کیونکہ بیکاز، کچھ بیکاز پڑھ دیتے ہیں اس کو، جو کہ غلط پروننسیشن ہے، اس کی پروننسیشن ہے بیکاز، کوئی بھی، اینی، دیز، یہ سب، دن، ڈے، زیادہ، موسٹ زیادہ، وہاں، دیئر کے بارے میں، اباؤٹ کے بارے میں، حاصل کرنا، گیٹ حاصل کرنا، ہیلپ مدد کرنا، کہنا، سے، سے کہنا ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ ورڈ دیز ہے، یہ سب، دیز، اور زیادہ کے لیے موسٹ، اس طریقے سے کے بارے میں، اباؤٹ، مدد کرنا، ہیلپ، کچھ ہیلپ پڑھ دیتے ہیں، ہیلپ غلط ہے جو کہ ہیلپ، پیچھے، بیہائنڈ، پیچھے، نیچے، بلو، صرف، اونلی صرف، اپ اوپر، حتیٰ کہ، ٹیل، جب تک، انٹل، جب تک، میں سے، ودن، جب دو چیزوں کا اکٹھا موازنہ کیا جا رہا ہو تو یہ ودن کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، ودن، دو چیزیں اکٹھی، اوپر کی جانب، اپ ورڈ، آگے کی طرف یا آگے کی جانب، فارورڈ کے ذریعے، تھرو، تھرو کے ذریعے ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اب یہ ورڈ ودن ہے، میں سے، دو چیزوں کے اندر سے، ودن 2 منٹس، ودن 10 منٹس، جب ہم یہ کوئی چیز اکٹھا کرتے ہیں اس کے لیے یہ ورڈ ودن کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے صرف، اونلی، ہم نے پہلے پیچھے پڑھا ہے کہ جس کے صرف کا مطلب جسٹ بھی ہوتا ہے، جسٹ وہ ہے ابھی کے لیے، صرف ابھی کے لیے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور آج آپ نے سیکھی ہیں بہت ہی اہم ووکیبلری، بیسک ووکیبلری، تو ان ورڈز کو بار بار دیکھیں اور بار بار دہرائیں میرے ساتھ۔ تھینکس ٹو آل۔